n'o ye o walanwalali de kama an bɛna kasɛti mais n'an badenw y'a kasɛti sɔrɔ a ɲininen t'u fɛ Hayidara ka kuma na sabu nin bɛɛ ye jugu b'i poussé de k'i bila dingɛ dɔ kɔnɔ mais u tɛ se m'a ɲini u fɛ u ka seli kan wɛrɛ la arabukan kɔ nka n b'u ladɔnniya ko u selili kan bɛɛ la o kɔni n dagalen don o tɛ se ka sɔsɔ wulicogo yɛrɛ t'a la n bɛna o kasɛti de dilan a dama ma n'a bɛ fɔ ko k'a dabɔ a kama ni ala ye n balo o kuma yɛrɛ tɛna jɛɲa n bɛn'o kɛ k'a dalilu bɛɛ woy'a kɔnɔ karamɔgɔ min y'a fɔ a fɔra kitabu ni kitabu min na a bɛ kuran tafsiri ni tafsiri min na aya min n'a tigi y'o k'a ka dalilu ye kira ka hadisa min n'a tigi y'o k'a ka dalilu ye cɛ min fana tɛ se ka sɔsɔ ni Abu Hanifa ta don n'a ka kɔrɔ karamɔgɔ bɛɛ ye ni karamɔgɔ tɔw b'i ɲɔɔrɔ ale nɔfɛ a y'a fɔ kitabu minnu na an bɛn'o walawalabadenw ye o tumana ni maa sɔrɔ la ko a bɛ fɔ e ye nkalon tigɛ ko ka selikan wɛrɛ la min tɛ arabukan i ye nkalon tigɛ o tɛ fɔ ne ma bilen dɛ u b'o fɔ o fɔbaw de ma sa sabu n'a min y'a fɔ n'o dɔnna ne ye laselikɛla ye ne y'o de f'u ye aw tɛ kira ye ne ma ci wa foyi t'an bolo larabu ye papiye min sɛbɛn ka d'an ma karamɔgɔ jumɛn bɛ Mali kɔnɔ yan ko i bɛ se k'a fɔ ko e ni Jibirila bɛ kuma i nana sɔrɔ larabu ye min ɲɛgɛn ka bila yan k'o de b'i bolo o min b'i bolo o si bɛ ne yɛrɛ bolo larabu ye min ɲɛgɛn ne dara min na ne b'o ta e yɛrɛ dara min na i b'o ta nka o kɔrɔ tɛ ko ne ta ye nkalon ye n'o ma bɛn ma o kɔrɔ tɛ e ta ye nkalon ye n'o ma bɛn ne ma o tuma na arabu ye min sɛbɛn an b'o de fɔ tuma n'a bɛ nkalontigɛla ɲini sa a b'o ɲini arabu minnu y'a sɛbɛn de la n b'a ɲini n balimaw fɛ u kana kɔrɔtɔ nin jaabi ninnu kɔrɔ nka n bɛna fɛnsɛ u ye tile la hali o tɛna mɛn Sarima faamu y'a dɔn ba y'a ko tɛ ne hakili la tile bɔra o la sa le tile o y'o bara ci Isa ko an kun dɛmɛna nin bɛɛ kan nka n'ale bi n'u mago b'a la an bɛna bara ci an bɛna o seliw fana kɛ ten o t'a tiɲɛ o Hayidara ka n k'o don quoi ni ne ko n k'o n y'o layidu di karamɔgɔw ma n'o dɔ wulila ko dalilu ma ye ne bolo n gale na ala bonya na n tɛ wajuli kɛ fɔ kaburu kɔnɔ gansan m'an sigi yan mais nin kuma ninnu ma fɔ bi o a wulila bi de sabu ko k'u ɲɛ bɛ Hayidara ko la n'a ma kunbɛn ko a bɛna u bɛɛ tunu wa a b'u bɛɛ tunu u tɛ t'o la o ye ala ka latigɛ ye yarabi ala ka tiɲɛ dɛmɛ u ye n kɔri ala ka tiɲɛ dɛmɛ wajuli ko dɔw ni kuru yɛrɛ bɛ ka na sa olu ma sigiyɔrɔ sɔrɔ ko a kɛra baara ye na ɲini ka sɛgɛn sa koyi tiɲɛ ko an ka bi taa bila nin kan i k'a dɔn lafiya fana b'a jaw komi an ye kumani dɔw kɛ wula in na o mana fara nin kan an b'a nisa dɔɔni amina yarabi ala ka tiɲɛ dɛmɛ nka n ye min fɔ n bɛ segin o kan n b'a ɲini silamɛ bɛɛ fɛ a ka sabali a kana kɛlɛ kɛ ala kama o mana fɛn o fɛn fɔ a y'a to ala ma ala b'a ɲɛnabɔ ala k'an n'aw dɛmɛ ala k'an n'aw wasa ala k'an laban ɲɛ ala kira bonya kama sɔli ala rasulillah an sira hɛrɛ la yarabi ala ma wuli ala k'an bɛɛ sababu k'an sago d'a ma Rabbi ala k'an laban ɲɛ ala kan'an malo ala kan'an labila ala kira bonya kama sɔli ala rasulillah Inch'Allah suna an bɛ le 8 12e mois 96 an bɛ o de la suna ni ala sɔnna alhamdulillah an bɛ ala tanu sɔrɔ n'a diyara ala ye an kun ye donba kɛ ni o bɛnna kari su ma suna ta bɛnna ntɛnɛn su ma dɔw ko sɔrɔ de kun ye donba ye dɔw ko suna de don fila bɛɛ kuma b'a la a mana k'a si o si ala sɔnna kɔni an sigira kalan kama olu la sɔrɔ mana kɛ walima ni suna kɛra a hɛrɛ n'a kɔrɔta yarabi ala ma dira ma a hɛrɛ n'a kɔrɔta ala ma dira ma yarabi san balaw n'a masibaw ala k'an kisi a ma mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kɛnɛ in kan yan ani minnu ma kɛnɛ in sɔrɔ dɔrɔra kama hami min bɛ an na ani min b'u la min ala ta bɛ bɛn ala k'a dilan ye yarabi ala kana malo ala kana jugu san na ala kana jugu se an ala kira bonya kama sɔli ala rasulillah sina ne ala sɔnna an bɛ fɛ ka asadullahi le galibi n'o ye ali ibn abi talib ye a ye fɛn minnu kɛ
amina doni di o ghazwa kasina na jira alai akun ba ka koro anya bla bla yoro mina amina damne o damne yoro kelela ali ibn abi talib ala kira shinne mabama kira de ale bolo korota tayira islamewla Allahu akbar ako ali nini muhammadu ye mɔgɔ min ɲɛma ye o tigi k'a dɔn ali y'a ɲɛma ye o tɛ kabako ye o alul bayitiw hali alakira yɛrɛ kana kumaw kan sallallahu alaihi wasallam n bɛ fɛ ka min fɔ kira kana fɔ maa si ye ko a ye ne bɔnnaw bonya kira kan'o fɔ fiyewu nka mɔgɔ yɛrɛw ka kan k'a dɔn fɛn min ka bɔ i bolo fɛn min ka bɔ a yɛrɛ bolo o y'a ka denbaya ye ne bɛ n den ka fara ka nin fɔ aw ye mun na lahara don ala kana n'a fɔ Ayidara i ye fɛn dɔ ne ala ka diinɛ na i y'a dogo mɔgɔw la n'u kun y'a ɲɛ dɔn a kun b'u nafa o de bi ne bila ka to ka fara ka don kira bɔnnaw kunna n'o tɛ sirifin min bi i tɛgɛ jan a ka sirifiya nɔfɛ ka balo n'a ye ne Ayidara tɛ kabini ala ka n da ne ma mugan dun ko jamu ye Ayidara ayi wulibali don n b'a fɔ ka tɛnbagi bɔ k'a walanwalan ne bi ji min bi de ka si ko n dɔgɔ ye wajulikɛla ala sɔnna mɔgɔw k'a minɛ tarima bam nga o timbali ka hashimi kaw joro do jira awla la kunan jibe mi abino o tiki nafa hal ni krama fo ayna muhammadu bona o bonye ko dona be ka nga don maba abona o de ka bo abulo mo mi nga bo e bolo fe mi nga bo abulo hal na mo jiri la e rek ka ngo don wallahi o tinaka mɔgɔ bɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ ka baden la n'a bɔra o kalama fɛ ti bɔ bilen hali n'i yɛrɛ d'a ma kana da mɔgɔ kanuni ma dɛ i yɛrɛ d'a ma nka a jira la ko n t'i denw fɛ bilahi a yɛrɛ t'i fɛ o ye kelen ye filanan fɛn o fɛn n'a bonya sɔrɔla e bolo a bɛ fɛn min bonya e yɛrɛ ka kan k'o bonya k'u bɛ kuma tɛ dɛ hadisa wulibaliw don alakira y'a jira kisi nɛɛma b'a ma a ko ne mɔdu bɛ taa ka fɛn fila de to a bolo ala ka kitabu ani ne mɔdu bɔnnaw ninnu filaw ti fara fiyewu fo Kawusara koji nin yɔrɔ la ala ka kuranɛ ani ne mɔdu bɔnnaw a segira ka a ko ala a k'a dɔn lahara don n bɛ ala ɲininka n'a sɔrɔla a ye ne bɔnnaw bonya n kɔfɛ mɛ kira m'a fɔ an k'a bɔnnaw bato a m'a fɔ an k'u bato a ko an k'u bonya mɔgɔ bɛ se k'a dɔn karisa i bɛ min na ne ti don a la nka i b'a bonya mɔgɔ bɛ kafiri bonya o mɔgɔ bɛ dulɔmina bonya mɔgɔ bɛ maajugu bonya mɛ kira m'a fɔ a ye nsomɔgɔw bato a ko a ye nsomɔgɔw bonya lahara n bɛ ala ɲininka nsomɔgɔw la n'a sɔrɔla a y'u bonya bilahi mais depuis que ni fanga bɔra alakira somɔgɔw bolo k'a yɛlɛmɛ mugu ni kisɛ bolo ni fɛn o fɛn bɛ hadisaw kɔnɔ sew dadara bɛɛ kan fo mɔgɔw bɛ siran k'a fɔ i da la k'a fɔ alakira bɔnna bilahi don dɛmɛna n'o mɛn'i da i da bɛ fara de fo i tɔ la c'est-à-dire silamɛya an ti don a bɛɛ la an ti don a bɛɛ la mɛ a k'a dɔn don dɔw tɛmɛna misiri o misiri n'a bɛ seli alimami bɛɛ i ka kutuba fɔlɔ i bɛ alakira ka denbaya de danga a ye dɔnnibaw ɲininka bɛɛ ni bilahi n'i m'o kɛ n'i sira alimamiya la i ti tila a la juma kutuba bɛɛ bɛ kira ka denbaya de kan k'u danga minibariw sanfɛ o don
denw tɛmɛna silamɛya la o bannen kɔrɔ lasigidenw de b'an yɛrɛ fɛ yan fo diɲɛ ka wuli ni maaba tɔgɔ fɔra u ɲɛna a b'u jeni u biɲɛ na parce que olu ma k'a ye bi an ka seko n'o ye Sheikh Dili Modibo ye sɔrɔ an y'a ka kuma fɔ yan a ka mɔgɔw wulila essentiellement ka na an fɛ yan ala ka don an n'u cɛ yarabi ala ka don an n'u cɛ ni mɔgɔ kelenw an bɛ Asadulayi Galibi min ka bi mais kira ye nin fɔ a so dunge ko la mais kira so dungew n'i y'u sa cogo lajɛ k'u faga cogo lajɛ k'u sikunu cogo lajɛ i b'a dɔn ko selila de kun ka ca silamɛ ka dɔgɔ selila ka ca silamɛ ka dɔgɔ yàrá an balimakɛ dɔ bɛ ka wajuli kɛ a ko in bɛɛ ye seli de ko fɛn yɛrɛ bɛɛ ye seli de ko n'i selila ka ban i kɛra silamɛ ye ko o de bɛ silamɛ ni kafiri nin ye tiɲɛ n'o ko hadisa ko ten mais kuranɛ ye min fɔ a bɛ sɔrɔ u ɲinɛ n'o kɔ kosɛbɛ n ko kuranɛ ko de ko wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihim innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun amin n'u ko hadisa ko fɛn min bɛ mɔgɔ ni kafiriya cɛ ko seli don kuranɛ ko selila yɛrɛ kafiri kuranɛ ko ten ko Muhamadu nye ka nafigi minnu bɛ misiri kɔnɔ ni tenduru ka wuli bi n'u faga ne bɛ nin don min na k'u b'u yɛrɛ lebu ko ya Hayidara ye o bɛ f'u ka radio so la don min na an balima dɔ y'u questionné nin na k'u jija k'a jaabi ko yala ala kira ko mɔgɔ ala ko kira ma kana seli minnu su kan ko mun mɔgɔw de kun don a kasɛti bi yan an balimakɛ ye jaabi min di ko o kun ye min mɔgɔ ye ko ayiwa ko kabini kelen ko olu kun tɛ silamɛw ye dɛ ko nafigiw de kun don mais k'a sɔrɔ ale ko seli de y'a bɛɛ ye ni selila dɔrɔn i kɛra silamɛ ye ninnu y'u ɲininka o tuma na ala ko selila minnu su kana seli ko olu kun y'a jumɛn ye ko olu kun tɛ silamɛ ye dɛ ko olu kun ye nafigi de ye mais u kun bɛ seli kira de ka misiri kɔnɔ kira y'u ka alimami ye mais olu yɛrɛ ko kun tɛ silamɛw ye ko nafigiw kun don ja seli ti maa kɛ silamɛ ye o la ilaha illallah ala ka tiɲɛ bɛ se ka kɛlɛ wa n'i y'a kɛlɛ i yɛrɛ b'i yɛrɛ ye woyo fɛ bilahi ala ka tiɲɛ tɛ se ka kɛlɛ ala ko kira maden minnu bɛ seli i ka misiri kɔnɔ nin ye ni nafigiw don n'u su selili haramu i ma ka na seliw su kan sabu seli su kan kɔrɔ de ka ne ala deli n ka yafu ma u bɛ seli koyi mais ne ala tɛ yafu ma Muhamadu ka misiri seliko kelen o ka fisa misiri tɔw seliko 1000 ka seli kira ka misiri kɔnɔ alayhi salatu wasalam siɲɛ kelen a ka fisa misiri tɔw seliko 1000 ye alikaba kɔnɔ siɲɛ kelen o ka fisa misiri tɔw seliko 100,000 ye mais ninnu selila alikaba kɔnɔ ka seli kira ka misiri kɔnɔ u ni tigɛlen ala y'u kɛru jahanama kɔnɔ ja seli t'a kun ye koyi seli ni fɛn dɔw de faralen don ɲɔgɔn kan n'o ma fara seli kan a bɛ f'i ma birika wuli la ni ni tigɛra maa t'i kɔn jahanama kɔnɔ kuranɛ de ko ten ne ma a fɔ n badenw an bɛ mɔgɔ kɔ an bɛ fɛ k'a lebu an b'a dɔgɔya ani ala ko kelen tɛ dɛ ni ala ko don hali mɔgɔ min ma don kala la kana kalan mɔgɔ mɔgɔ bɛ a bɛɛ ye kodɔnna de ye o e bɛ se k'a fɔ i tɛ arabukan mɛn e bɛ se k'a fɔ i tɛ se ka arabukan kalan mais dɔnni dɔ b'i la i n'o de bɛ ka balo dugukolo kan n'i ka dɔnni banna don o don sagaw bɛ ka bin ɲimi ɲama kan cogo min na i yɛrɛ bɛ taa kɛ ala ye ni wo ni da hakili dɔ b'i la n'i ye tiɲɛ ni nkalon i b'a dɔn n kalanna ma kalan don ko min bɛ k'i miiri a bɛ selilaw dɔn misiri kɔnɔ kɔni aw bɛ mɔgɔw dɔn seli bɛ n'u fɔ a misiri kɔnɔ u ti balo foyi la mɔgɔw joli kɔ o bɛ se ka wele silamɛ aw bɛ mɔgɔw dɔn u bɛ seli misiri kɔnɔ baara si tɛ u la adamadenw dabalili kɔ k'u ta ci o bɛ wele silamɛ mɔgɔw bɛ yen o tɛ ti bɔ dugu la fiyewu hasidiw don u ti fɛ maa si ka don dara mɔgɔw bɛ yen u tɛ ti bɔ dugu la commerçant trompeurs don namara dunkew don
ika kemeni u b'a faru ka million kan k'i bila tɛgɛ jɛya la u mago si t'a la mais u b'a k'o tɛbɛ dugu la o wele silamɛ jabɔr seli ti mɔgɔ kɛ silamɛ seli bɛ silamɛya de la silamɛw de bɛ seli a bɛ faamu de wa ko alakira ko n'i ye mɔgɔ min yɛlɛmɛlen ye misiri kɔnɔ ko i ka seereya ka limaniya kan k'o y'a kɛlen ye limaniya jɔn ye mais hamamatul masjidi n'a k'u bɛ jahanama kɔnɔ kira ka misiri dugani min yɛlɛmɛnbaw ka misiri kɔnɔ tɛ dɛ cɛ dɔ kun yɛlɛmɛnen don alakira ka misiri kɔnɔ alayhi salatu wassalam fo kira y'a wele ko n ka misiri dugani sabu a ti misiri bila i yɛlɛmɛ o yɛlɛmɛ maa bɛ yen maa tɛ yen ale bɛ yen kira y'a wele de ko n ka misiri dugani aw ka ɲininkali kɛ ko misiri dugani labanna cogo di a n'a ku bɛ jahanama kɔnɔ sɛrima faamu de k'a fɔ ko an ye seli lagosi o bɛ kunfin hakili de siɲɛ ta ko mɔgɔ minnu bɛ seli lagosi ka seli lagosi k'u ko seli t'a kun ye seli t'a kun ye kɔni cɛkɔrɔba e bɛ balo i denmusow ka jɛnɛya kɛ sara la e kɔnɔ falen o la seli y'o kun ye e bɛ jahanama kɔnɔ a bɛ faamu de wa ne bɛ fɛ dɔrɔn an bɛ min fɔ a ka si dɔn mais ninnu ti k'a fɛ ala yɛrɛ ti sɔn ka k'a fɛ mais a bɛ fɔ minnu ye n'olu y'a si dɔn dɔrɔn o b'an bɔ an bɛ tɛmɛ ni walada ye a ka Hayidara Kando layidu fila tɛ ne n'aw cɛ layidu kelen de don o layidu kelen ye min ne Hayidara bi n k'o min fɔ karamɔgɔ bɛ se ka neni ka lebu min ka di ye k'a fɔ nka ne ka n ko kelen k'o yɛlɛmɛ ko dalilu ma sɔrɔ ka coko o nɔ na n'a y'o sɔrɔ don min na a b'a fɔ n ye min da de n di ala ta fɔ o layidu kelen de b'an jɛ an bɛ taa kaburu kɔnɔ n'o ye wulibali don a ti bɔ a nɔ na fiyewu olu m'a faamu ko maa k'a fɔ i ti wuli ne m'a fɔ n ti wuli ne bɛ min fɔ o de ti wuli ala ko n b'a fa Hayidara fana ko a ma ala ko a b'a fa o bɛ se ka wuli wulibaliya in yɔrɔ ye nin de ye ne ta ko tɛ dɛ ne bɛ min fɔ o ye ala n'a ka kira ta ye o tɛ se ka wuli koyi mais karamɔgɔ dɔ murutira o ko ale ala ta bɛ wuli ko jango jɔn k'a fɔ ale tɛ bilahi ko ala ta bɛ wuli ko ale kuranɛ ko aya dɔw nana ka aya dɔw wuli ka bɔ yen ko ala ta wulila a kɛra baara ye dɛ Hayidara yɛrɛ kɛlɛtɔ e yɛrɛ bɛ ka kafiriya i t'a kalama seli yɛrɛ bɛ kɛ kan min na o ma bɔ arabukan na don min na u b'an dɔgɔya wa an balimakɛ dusu kasira k'a sɔn ja ka se degré dɔ la f'a ko hali seli tɛ kɛ ni arabukan ye ko seli bɛ kɛ ni ala kan de ko ni arabukan dɛ ko ala kan don mais ala ko kuranɛ jiginna olu ma arabukan de la ale ko o yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye ko ala yɛrɛ kan don a gɛlɛyara dɛ i m'a ɲini tɔ ma n'i yɛrɛ halaki a kɛra balawu ye dɛ bilahi mɔgɔ dɔ ye kalanba tubabu kalanba dɔ ye nin fɔ ne ye bi wula in na a ko ne ma a ko ne kana n ta ninnu fɛ a ko hali n'i y'u kumatɔ ye k'i b'a dɔn u ma kalan ko o ye mun ye olu tɛ arabukan mɛn dɛ ko mais mɔgɔ kumatɔ ka fɛn ɲɛfɔ mɔgɔw ye i bɛ ka setanɛya tele la bɛɛ ɲɛ b'i la i bɛ fujini k'o b'a yɛrɛ e bɛ maa nɔfɛ i bɛ ka fɛn min fɔ i t'o nɔfɛ k'i bɛ dɔ de nɔfɛ ko n'o tɛ n'a sɔrɔ i bɛ ka min fɔ i b'o nɔfɛ k'i bɛ détail di mɔgɔw ma bɛɛ b'a faamu ko mais e bɛ kuma e sɔ bɛ ja i bɛ dimi i bɛ muruti k'o b'a yɛrɛ i bɛ maa nɔfɛ ko kolonna bɛɛ b'a dɔn ninnu kun bɛ maa nɔfɛ u kun tɛ ala nɔfɛ bilahi tubabu kalanba dɔ de ye nin fɔ n ye wula in na n ko nin ye n bɔ n'aw y'a faamu ka ban o ye ne bɔ n ko nka u ye fɛn fɛn fɔ o y'o ne dungɔ fɔ u ma foyi fɔ fana ka dalilu d'a kan u y'a bɛɛ fɔ fana ko se b'an ye an bɛ se ka kuma fiɲɛ wuli ko kelen n b'a k'i n'a fɔ nin ko i ma deli ka jɔ yɛrɛ bi la sari m'a faamu de sari m'a faamu de a ye sigiyɔrɔ di cɛkɔrɔba ma ayiwa n ye min fɔ a ye tɛ maabaw fɛ nka ala yɛrɛ kabini ala ye diɲɛ da dɔ ka bɔ dɔ ye
ni domambo doye dotike kiraye ka taw jalabla wa ala ko qur'ana kono ko ale ala ba do abaka kiraya bla ram darima famu ni yaye ala muhammadu ke kiraye ke twe kane twe ama ba na koy aya do akaka ni miye de ayo de kai o tumana o bunyali o yimaja ko mo wele da awbe ay ma baw bunye aya shuli ma bawye aya turu akumereka ma bawye alul bayti bunye ala kira bona bunyeli we farda islamé beka sunate de ni ma ke ci kishifiyo o doyjme hali ala kira sallallahu alaihi wasallam asumo o bunyeli ala yo wajibi ala muhammadu Muhammadu ya kama ko mo koy de na ku mora ka sokono ni jama willa ki joka ku be aba fa ya sigi ne te fuye bashi jalanduna de ko krap min de fo mo koy me ayre de muso Fatimatu Zahra no bina do ala kira ka sallallahu alaihi wasallam kirabi wuli ki jo fo de muso ingado akafo ka bismillah ni kira ka saya banate a de muso ma do asigi leka na ya salamu dunu ko Fatima do kirabi wuli ka jo et puis Islamaya kitabu beya sabati ko o ye wuli bali kira demuso maddo aka nyinama ya be kono na ma wuli ki do ko fo aka saya bana Fatima Allahu akbar we kira ni ngola kira ko nyene modu bona we Allahu akbar ne bona o bunya ni ne ma wajibi ala kuti Allahu akbar me ni bi pma ma bafe ibi ma baka fo ma bay nga ni bi kuma mani fe ibi kuma fe na hakili danyoro o de la kirayo fo khatibun nasa ala qadri uqulihim ay kuma mo fe o hakinu hakili danyoro mo min de duru do ni e tanvoy i jala kito vraiment famde kira ma so yere bunyema sirango so mo ba mino mina ale kofe u kana nu yere bunyi ani ma ba mangani bunye o tekele nyeda ay mo go bunye ay mo go bunye akana nunga kuma ume nimbe dabora kira ka dema ya control de kama ka so ma ba bunye haramu nimbe dabora tari alul baiti sanga nabi sanga nimbi feka marake tari ona sega marake manga imbe nana tani wala foka jiwli ma ba ko mande oluka tabulu nu ya yoro nu ma dese o babu ala nga mo ko bonyo ensa ala yara de yoke ala yo fo qur'an ko ako watilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din hali ne ala ka kiraw ala ko nye kira do ku saya kira do e ala yara ko ti qur'an mais ala kira ko قل لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على الأحمر ولا لأحمر على الأسود إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله أكبر أكرم شيء ما بما فرافين عربو مانغوسا فرافين مانغوسا عربوي jema mangusa fimai fima mangusa jemai ko minga suru ala la kateme minga o de ye mimbi ala bato kateme minga Allah akbar hadara umana kuma robini hadisa inde ta ko beka kan ni hadisa inde ko beka kan ay tikri ni ma fo beka kan Allah akbar tikri ni beka yana anti selanti shu muna eme nambe kena modu kunda fa da madde doya me nambe kenya nambe tuwale la muna ai anti tuwala misri be kono bi e jeni ngap makayo jo modu Ahmad al-Bashiru ta en ni be ka kandu nake ai be manga mo ko kusa nyoy salam ishili mo koy ipmere turu ibi barka soro بالله الله أكبر يشولي بمرتو ودلا دنگا دي فودي تارب كوم سوكي نيونغرا تي كو يبوليسون كو حرامدو كو تي دكا فيو ملام سو يدابوني كمينا يمني تي يرو يتمرت لا ترو الله أكبر يفوفو يبكما
kana ji d'a ma fiyewu i jɔlen i ɲɔngiri n'i b'a ka suma ko fɔ i ɲɔngiri o barikadenw de bɛ cɛw ɲɛ bi k'u ma se ka k'u la a bɛ faamu wa muso o muso ye npogo don a cɛ la o denw bɛ fugaro denkɛ na fɔ n'u ye wali kini dun n'u t'u ka kini dati tigɛ fo ka jɛ k'u bɛ kuma tɛ dɛ dalilu b'a la muso kana si la cɛ ye o hadisa kelen de ye nkalon don o ma sɛbɛn minnu tɛ maabaw fɛ olu ka kuma don nka ne bɛ dalilu kelen d'i ma ni muso y'a su la cɛ ye k'o ye muso kafiriyalen parce que a ye fila fara ala kan k'a cɛ bato tiɲɛ don mais ni e ye ji filen ta ko i b'i ji min n'i m'i suli jida ye pour que i ka ji soli minɔgɔ b'i fa o ye jida batoli ye wa. إنما الأعمال بالنيات على كذا كبارة بارا أبكي نغنيا دي nye ngania sirimbin jeboy nye ngania sirimbin ngara mo boy nye ngania sirimbin fa boy ani nye ngania sirimbin chebatu kelendo kit mere turi che no kara chebatu yi eni dae dum bi hageto nyini na kila muso ba da che ambi ala bato nga andi dala ede ala bato dae ka ande turu me muso ba daere a che ya do o borat mere turu la abi fam o borat mere turu la o ma haramu kon uyo daga de nga nangi bonye ko de haramu mbi segi hakima kay dara balole to ni dine ndi ci Perima famu kira o de fo akon na soro la fumi jaka mo ka sujudu be mo goye ne mo du kuma fo muso ye sujudu be che Allah akbar ni mo du kuma fo nga ti be aka sujudu be mawre ni alati Allah akbar nga abibe aka mapuni Allah akbar ki tumere turu mo goye Bukhari kono na laji kira wulla ka jo ade muso ye karamo ko tulo bala fokun so bato muna bi ni ngalike muna kira bi wuli ka de muso kumbe ikram bunyete ya etmana ana nga kira la dige ka wuli ka nga ma baw kumbe o ye bunye batolite o ye kelenye o ko tumena ngo atoyedi muso ka che bunye o ye wajibi che batote o bi barka do dela ne ki shuli mu gonyoy Bukhari kono na la jewla de dodola sababu to ka kranyi ngani ngalula hali ni ngali na famote na sigi de kunge meka kira se ngorola fatiu na fara sahaba durab genya na ko abbe kungai sahaba kafiru kumbe minu nye kira nyegwa alebu bebba nye kira la wa ubano fe chwa abiyoro waro ubano fe nga utafe defe de yu tukwa utoka nyini ngalu ke kira la pour que ka ese ka kira sabote moho nyena ukati kala dodo la doye nyini ngali doke kira la kira kuma akwa kana toka ni nyini ngali nunge akona tora kana nyini ngali nunge ako Qur'ane bijini ala ma femi wajibi yaka na kwa ba be sogobe Qur'ane dumbiga ka jini na la ya wajibi yaka abna ka ubulu bara nyini ngali dobe akana toko ke kres la no la dinna o ma wati ni foi bo donna na nyini ngali warake kira la nyini ngali yere mi hali fatota ke odo kira dimina kira ko mana kira koroboli ako islamew ay ne nyininga ne Muhammadu nyininga lewo nyininga likadaye ay nyininga la mba be jabi aye wallahi ne alaka kirai wallahi ne alaka kirai ay nyininga liminga dai adimine de ne ko uma farala ha wala be dawla ka nyininga ko Muhammadu ne fay joni ega ni ngali la Bukhari kono na la jabe Bukhari de kono ne faye jeni kira ko faye karsa de ibba che karsa ibi dame mi man ni no yi faye o ti faye nyamu go dedi i faye karsa de ay ni nyore mfamo parce que ala kira sallallahu alaihi wasallam
u ti kuma nin kuma nation fɔ o b'a dɔ e tɛ halala ye mais diɲɛ bɛ wuli u t'a fɔ maa si mais n'i yɛrɛ nana zi fɔ k'a sɔrɔ i t'i si dɔn ko selen nin yɔrɔ ma kira y'a si fɔ a ye kira ko ye ɲɛmɔgɔden de ye i ba kɔni furula karisa de ma mais i ba ye kɔnɔ sɔrɔ karisa fɛ ɲɛmɔgɔya la e tɛ halala i fa ye karisa ye o yɔrɔ la Seydina Umaru y'a dɔn kira ti se nin yɔrɔ la fiyewu ka dimi tɔ to kɔ o kɔrɔ nin ye kira diminen ye fo k'a s'a da la o kɛra min kɛ Seydina Umaru nana ka na kunbere fila turu kira ye ka kira sen minɛ a ko Muhamadu sabali wallahi anw y'a dɔn e ye ala ka kira ye wallahi anw y'a dɔn e ye ala ka kira ye sabali ni kunbere turuli maa ye n'o ye haramu ye Umaru nana kunbere fila turu kira ye nin don kira m'a fɔ haramu o bɛ Bukhari kɔnɔ ni diinɛ kura wɛrɛ tɛna ka bɔ kabakolon kɔnɔ na ni kɔrɔlen don sɛbɛnfɛnw dilanla o la o an balima ninnu basilew ko i ka kalan i ka kalan kalan ti maa kɛ ala fɛ koyi olu m'a faamu setanɛ kalannen don kafiri bɛ janɛmɛ kɔnɔ kari m'a faamu ala dɔn de bɛ jɔn kɛ ala fɛ o sirilen tɛ diplôme ko la kari m'a faamu tuma n bɛ fɛ ka min fɔ n dɔwɛrɛ tɛ silamɛ ye n kɔ o bannen don pewu yanni diɲɛ wuli kɔni tɛ foyi tɛna o kɔnɔ kun min bɛ dɔn dɛ an b'a politique américain zindi yɔrɔ dɔn maaba y'a lagosila yɔrɔ min na an b'a dɔn an bɛna nin bɛɛ d'i ma détail la don dɔ la n'an balo la an bɛna nin bɛɛ wɔlɔn mɔgɔ caman bɛ yen o ɲɛ don bɛ bɔrɛ la parce que o ɲɛ bɛ kɛta la n'i ye kɛta ye kɛnɛ kan min bɛ gundo la n'i t'o dɔn e bɛ tunu n'i ye ala ko mɛn u da ka ala ko y'u kɛnɛmana na e b'a fɔ nin ye mɛlɛkɛ ye mais n'i y'a fɛn o fɛn ka gundo dɔ don o don f'i ka sa i tɛ se a kɔfɛ kun bilahi o dalilu ye jumɛn mɔgɔ min ye Seydina Ali fa ne m'a fɔ aw ye a sera ka Ali sɔrɔ k'a faga cogo di n k'a ye seli de kɛ ka mɔgɔw tɔrɔ a donna misiri kɔnɔ fɛ kabini fajiri suba ka seli daminɛ n'a selila a bɛ salamu bila a bɛ wuli a b'a kɛ a bɛ salamu bila a bɛ wuli a b'a kɛ a bɛ salamu bila kabini n'a bɛ kɔfɛ aran na a y'i tori ka na ɲɛfɛ a bɛ kɛ ka seli cogo min na a bɛ seli kɛ mais o bɛɛ tuma y'a sɔrɔ silamɛ ɲɛmɔgɔw kɔlɔsilen don o y'a sɔrɔ u ye silamɛ ɲɛmɔgɔ caman janfa ka faga Seydina Abubakar a ka kitabu dɔ bɛ yen u b'a kitabu yɛrɛ wele ko Abubakar Siddiq Mamadu Rida ka kitabu dilanlen don Abubakar ma sa yɛrɛ ma u y'a pɔsɔni de k'a faga bilahi kafiri bɛ boli sɔn o ma empoisonné dɛ min fɛnlen don fo k'a te wolo wuli olu de ye poison kɛ Abubakar kɔnɔ k'a faga Seydina Osman minnu y'a faga bolisɔnnaw tɛ o minnu zɛnlen don fo k'u te wolo wuli olu de ye Seydina Usman kantigɛ Seydina Usman su ye tile 3 kɛ Madinɛ bilahi a su ma se ka don minnu y'a su don i bɔra su don yɔrɔ de la ka t'i ka joli furakɛ o ye Seydina Usman su bɔ ni gabakuru ye a su bɛ minnu na u bɛ boli n'a ye gabakurutigiw b'u kɔ k'u kɛru ni gabakuru ye k'u tew sɔgɔ ka dɔw sew kari ka dɔw jogin kosɛbɛ u taara Usman su don n'o ɲɛji de ye ani joli ye Usman bun Affan Alakira denmuso 2 furula cɛ min ma tellement fort mais minnu ye nin kɛ bolisɔnnaw kun dɛ n ko selila waanɛw kun a ye nin lajɛ hali bi ko seli de ye silamɛya ye mɔgɔ dɔw min bɛ misiri kɔnɔ n'o bɛ bolisɔn hakɛ b'a la olu yɛrɛ na maloya k'o fɔ n ko olu yɛrɛ ko musiriku bɛ yen ko selila musiriku bɛ yen o na wele silamɛ bilen o tɛ silamɛ cɛpɔr balimakɛ u ye Alakira ka denbaya bɛɛ de halaki ta ka na se Asadullahi le Galibi ma n'o ye Seydina Ali Hasan ni Huseini fa Fatumatu cɛ
u y'a faga tan de cɛ selila ka seli fo k'i jija ka na premier aran ja bɛɛ nin bɛɛ la bamuru b'a kun gardien minnu bɛ Seydina Ali kɔlɔsi cɛ ka seli kama u ɲɛna ko maa ɲɛnama don a y'i labɛn ten de Ali donna mirabu da fɛ n'o ye alimami donda ye o yɔrɔ bɛɛ a wulila k'Ali kunbɛn Ali y'a kun don yɔrɔ min na a y'a bugɔ ni bamuru ye k'a kunkolo cɛcɛ o yɔrɔ la fo k'a kunkolo sɛmɛ kɛ misiri kɔnɔ ala ka waraba nɔngɔ mana tan de hijira san dɛbɛnna Seydina Ali nɔngɔ mana tan u y'a ta ka taa n'a ye so a ɲɛnatigɛ la waati la yanni ni ka bɛn a ko a denw ma ko ne yɛrɛ wasara wajuli kɛ fɛn ye bi cɛ min yeli kafiriw fɛ u bɛ ɲinɛ u ka bamuru kɔ ni aw y'o cɛ ye bi fo ni a yɛrɛw y'a bolo ta ka bila walima n'a y'a sen ta ka bila o tɛ se ka foyi yɛlɛma a yɛrɛ ye bi ndenw n'a dara la ko bɛɛ bi laban ta a fa yɛrɛ ye cogo in ye wajuli bɔ mais a bɛ nin bɛɛ la a ma ɲinɛ dɛ a ko a denw ma a ko cɛ min y'a fa faga a ko a ye bamuru ɲɛ kelen de kɛ a ko n'a ma ɲɛ sajuru sara kɔ ni ne Aliyu balola ne bɛ min kɛ n b'a dɔn nka ni zara n joli y'aw de fɛ ye nka n'a ma se ka yafa ne joli kɔ n'a ko a bɛ cɛ in faga a ma dɔwɛrɛ kɛ na bamuru ɲɛ kelen kɔ dɛ nin ye kabako ye ninnu ka silamɛya n'anw ta bɛ se ka kɛ kelen e min y'i faga ka ban i t'a fɔ a y'a jeni fo e bɛ ka jɔrɔ o de la ka o lapasa i sabali an ka silamɛya ninnu da ye kelen o tumana ninnu kun tɛ seli wa n'an ko seli de y'an ka silamɛya o tumana ninnu selila ka ala ka jogo ta mais ko an ka seli ka jɛnɛya kɛ ka mɔgɔ faga ne bɛ ninnu fɛ don min na an balimakɛ dɔ bɛ yen asafurulayi cɛ dɔ bɛ yen o ko hali dulɔmina jɛnɛyakɛla i mana fɛn o fɛn kɛ olu bɛ seli kan n'i y'o fɔ i y'o fɔ ala de ma n'o tɛ ne Hayidara ka mun b'o la foyi o b'i ni ala de cɛ Asadulayi ye nin fɔ mais o kɔni kabakoya ne ye kira denmuso ta f'u ye Habaru bun Aswad ale de ye alakira denmuso kɔnɔma gɛn kungo kɔnɔ ɲaamɛ na a kɔnɔ sebali muso in alakira denmuso siranna kojugu a bɔra ka bin a kɔnɔ sebali wolola kungo kɔnɔ ye sira kira denmuso a kɔnɔ sebali wolola dɔw de tɛmɛtɔ nana ni joli sɔrɔ kungo kɔnɔ ye n'a ye silamɛya histoire dɔn ko o ko bi kɛ a t'a tɔɔrɔ bilahi n'a ye silamɛya yɛrɛ ɲɛ dɔn minnu nana n'a ye olu balola cogo min na n'a ye fɛn o fɛn ye yan bi o ti bala la bilen bilahi Habaru bun Aswad ye nin kɛ u nana kira denmuso ni joli sɔrɔ kungo kɔnɔ a kɔnɔ sebali wololen don sira fɛ Maga ni Madinɛ cɛ kilo 400 kɔ dɔ ye a ta k'a dɛmɛ ka na n'a ye Madinɛ ka na n'a ye kira fɛ c'est à dire kana siga dɛ bilahi layidu tɛ mɔgɔ o mɔgɔ la kafiri don hali kafiri ka fisa tigi ye kira ko ten la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahad kira ko wallahi layidu tɛ maa min na hali o tigi tɛ diinɛ na c'est à dire hali a ti fɔ layidu d'a ma kafiri ka fisa ye kafiriw bɛ yen minnu ye layidu dafa bilahi layidu ka gɛlɛn u ye kira denmuso ni joli ta ka na n'a ye kira fɛ Madina a donna so min kɔnɔ a su de bɔra den sara ba sara Habaru bun Aswad min ye nin kɛ kira denmuso la ala sɔnna sabu ala y'o fɔ kira ye a ko ne ala min ye kuranɛ jigin kan magambla fɔlɔ ne ka ala ka ko bɛ kɛ kuma de la magambla i faso dɔ a ka di ye dɛ taa Madinɛ Mɔdu nka n t'i fa fiyewu fo n k'i segin Madinɛ o don tɛ bi ye dɛ Maka
ndi fa fiyewu fo ngana ni maka bo maka ikata madina ne ala min ye qur'ane jingi kan ne ala kalena ndi fa fiyewu fo ngam maka mine kadi Allahu akbar ala sona ay maka mine kadi kirama maka mine do no nana maka entouré choufe kira ko akana do maganga fe na dona amogo hakli bina wuli ayato dugu kaje minu nyaale genga bo fasola tele ula buga kan defo ko angana du ka choufe to hakli bi wuli Allahu akbar la même ana se mogola ba toto ko ngana veri la billahi fangi maloki lebu ngata an to tiki ko bayira ko e katriye la meyate Allahu akbar magamine neti habar bin aswad alayhi miri ale min ye kira demso ni kira defa e modefa ya fa bi kebbe ma fo ale Allahu akbar ale o de miri ale sorola ka wuli dugu tlale kwa bi boli ka bo maga sabu sekara magana yani islamé ka do ko ale bi bo Allahu akbar ale be nyori la ka bo islamé be gardi la buga ka yoro koloshi ale bo fa oni Khalid ibn Walid ka gardi nana be Sayfullahi kon ala ka bamuru o ko Khalidu de ani woro mu yetta do nyona domina dirdi ya yini nga ko mbi mani alay akwa bi foi ma ala ka bamuru ako ala e bamuru de blaka nawa na ngwambi do e barabi adete tay ma bambi ani Khalid ibn Walid na nyon kumbe kira ya ale de wele ko ala ka bamuru Khalid Allahu akbar Khalid Khalid ka baya ka yoro o dugule nda kitabu shikon Khalid ne habaru gana ako ni joni ako habaru do aya ako habari kuna ko yara o yoro be Khalid bamuru sama kabo habaru bulla abulla ko habaru buga ka weleda ay kira irana abadon wallahi abado kiraye mogami na ye kiraye o ya kishile billahi akwa kiraye kidan babu laka ni kare kiraye tilisiko kira ko akira ci godi akon ne de habaru o rabbi khaldi sira khaldu ko kuma tala ako kira jendi bi kafiri ngoloti ko khaldi mun be habaru da ko foi ta kafiri da to ngafa kira ku mun habaru ko kira ma ko nan bi do aka dine na habaru e jeni mi e kira de muso kono magiri ni de tora la batora la zikire ya tu tora ka temende me kira nya ko re ba fo film ade na do afi madine ani joli ana mode sado ani de shu bodo ale modo fe limu commencera ka tourner zamzam yin ko kira ko ma ko de habaru ko ni de habaru habaru bin aswad kira ko Khalid ako islamaya ya ala tare ne mori take min nala ka jomi ngwabi do ala ka dine na Khalid ante se ko bali Khalid ne bison aka do ala ka dine na Khalid ko krama hal na do ala ka dine na anti kafiri to a jigit kere ko Khalid ako mimba da mba mineno de mimba dusukuna o tobna don ko ay Khalid ko krama ako ni manga to ako abi to ni dallumi o fle ala ka dine ako abi dolo tene tay o te tay o ye foroba ya mbeka kawla fiana e mi ayene de fara o joli bi ne de ka Khalid nyo ya fay ni dili morbo ko mi e breke ka le bugo ko ka tui ko ni nyondara ma baw ka ka koro min de mena abo kala mo ayo kala mo kira ko ne de muso joli nya ya fa atele ko ajugula akonyi twe ala kama
mais an b'a ni bɛ siri an balima nɔfɛ fangi lebu walima an k'i curu mais o bɛɛ ko an bɛ ka seli ko an ye silamɛ nka a silamɛya tɛ kira nana ni min ye o kɔni tɛ n'an dara kojugu an ka wala daminɛ an bɛ tɛmɛ de asadulayi ni gari ala ka hakili ɲuman d'a ma n'a sera n'a y'a fara mɔgɔ kɛra cogo o cogo i bɛ ko dɔ kɛ min man di ala ye n'i y'a to jɔn na ala yɛrɛ b'a to yen nka n'i ko ne tɛ sɔn n'ala bana i t'i kisi dɛ minnu ye nkalon da an b'a Ayisa ta la nkalonjugu c'est-à-dire dugubila nkalon ninnu an ma daminɛ bi a tɛmɛna maaba bɛɛ kan fɔlɔ ka se bi ma alakira muso selilaw ye nkalon da la minnu bɛ seli alakira kɔfɛ sɔrɔ silam u ni kira bɔra fana ka taa jihadi de o jihadi kɛyɔrɔ sira fɛ dɛ o selilaw waanɛw de ye ɲɔgɔn wele ko kira muso jiginna ka bɔ silisi kɔnɔ ko a ni kamalen dɔ taara ni ɲɔgɔn ye kungo kɔnɔ ko mankan ba wuli k'o jɔ fo ala ye sura dɔ jigin o kama kuranɛ kɔnɔ ala kira ye min kɛ n'a ti don a muso kan o fana janyana dɛ bilahi a ti fɛ k'a y'a ɲɛ yɛrɛ la fiyewu sabu o y'a sɔrɔ ala ma a kunnafoni fɔ juguw ye nin balawu in de wuli Abubakar denmuso ye Ayisa de ye nin kumaba in de fɔra Abubakar yɛrɛ bɛ minnu balo u b'a ka to dun a b'u fɛrɛ bɔ a jɔlen bɛ n'u ka diɲɛlatigɛ maa musaka bɛɛ ye ala yɛrɛ kama o tigiw de farala ɲɔgɔn kan ka Abubakar denmuso lebu baro daw la Abubakar bi tɛmɛ don dɔ la ale yɛrɛ bi minnu balo fi sabilillahi kɔngɔ bɛna a fa ne de b'aw balo olu de bɛ ka Abubakar denmuso lebu Abubakar y'i kale ala la a ko aw dɔ bɛ taa lahara ne Abubakar ka hɛrɛ banna aw la fɔ diɲɛ ka wuli Abubakar dimine ye nin fɔ mais ala y'a mɛn ala y'a mɛn tuma min na ni ala nana ni Abubakar denmuso ka diɲɛ ye k'a fɔ nkalon don nkalon dara la kuranɛ ayaw nalen o sabati kuranɛ aya ma da o ma dɛ a y'a tɔ tugu a la a ko cɛ min y'i kale ko a tɛ ɲumanya kɛ mɔgɔw ye tun ko a ka sabali a ka ɲumanya kɛ mɔgɔw ye ko sara tɛ fɛ ne yɛrɛ ala ka yafa ma wa bilahi kuranɛ aya nin fɔ Abubakar de ma Abubakar e tun bɛ boli sɔn i tubira ka kɛ silamɛ ye i ye jurumu caman kɛ minnu y'u tu i ka hɛrɛ kan k'i denmuso lebu e y'i kale ko i tɛ hɛrɛ k'u ye bilen e ka sabali i ka hɛrɛ k'u ye o tuma e tɛ fɛ ne yɛrɛ ala ka yafa ma wa kuranɛ ko ten o kɛra min kɛ Abubakar ka kale banna ye ɲɛni baatɔ ɲɛguwan baatɔ ninnu a tilala ka jɔw jigi kɔrɔ nin bɛ kuranɛ de kɔnɔ nin bɛ kuranɛ de kɔnɔ o tuma na bi ma mɔgɔw bila maabaw kɔ n'o de fɔ ye ne ye nin mɛn a mɛnna n y'a lakalaw ye maaniw kabini ala ka diɲɛ da u bɛ maabaw kɔ u tɛ s'u la wa u tɛ fara u la fɔ kaburu kɔnɔ a bɛ faamu de wa o tuma na an bɛ min fɔ an b'a fɔ n'a dalilu de ye ne tɛ Hayidara fɛ ye tiɲɛ nka Hayidara ye nin fɔ o tɛ tiɲɛ i y'o fɔ yɔrɔ jan ne tɛ karamɔgɔ tɛgɛ ne tɛgɛ an y'a bila yɔrɔ min na i bɛ wuli ka bɔ yen dɛ a ma fɔ aw bɛɛ ɲɛna yan ko ka seli bamanankan la k'o ma fɔ wa ko nkalon don wa ka seli kan wɛrɛ la mais a ye journal wɛrɛ kɔnɔna lajɛ journal min bɛ wele ko l'inspecteur aw k'o kɔnɔna lajɛ segin kɛra a ka kun o mɔgɔ kelenw fɛ k'a fɔra koyi ko nka a fɔra mɔgɔ kelen de ma ko mɔgɔ minnu m'a ɲɛdɔn k'olu y'a kɛ mɔgɔ caman koyi n'a sera tɛgɛ y'i tɛgɛ sɔrɔ i ye min fɔ i b'i kale ko i m'a fɔ tan gabi ko i m'a faamu de ala ka hakili ɲuman d'a ma ala k'an laban ye ayiwa an b'a lajɛ ka dɔɔni fɔ Seydina Ali ta ko in na sa ani kafiriw de bɛ ɲɔgɔn na hali bi kuluwo in kɔnɔ kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ a mana u daminɛ ye wa sisan u ko a ma i mago bɛ fɛn min na sa o fɔ an ye
baara in jɔra ye ɔ a lajɛ ali tiɲɛ a bɛ cogo di an ti dɔɔni bɔ a la wa ayiwa bismillahi rahmani rahim sinji kɔfɛ ni setigi ala tɔgɔ ye sa ni mun ye nubuzatu de ye wala da yɛrɛ kuma daminɛ fɔ na ثم الصلاة والسلام على محمد طب القلوب ودوائها نمبر أم بيصلي أحمد البشير كان أم بيصلي كرا لبا